नमः हे तस्मै श्री गुरवे नमः नमः कर्तव्य में पंचुदेवा नमस्ते
হইছে না সত্যি কো মামু আগো গ্রাম দেবী গ্রাম রে ঘর সতবাউতি কুমর দুহার সতবাউতি কুমর দুহার রে মোর দুহার বন্দনা করুছে দেবী মানে কালো বিপত্তি ন পারু বসি মামু গো এই মঙ্গল মুহূর্ত শুভবে না রে আমার সে মিস্টার এরিয়া জনে আসি করি দুতি কলারে অতি সন্তুষ্ট হই কেটে টঙ্গার মঙ্গল তাকে নাম হরি বল শিব কালী কারণ হন্ডা চন্দ্রবাদে দক্ষিণ কালী চন্দ্রার অভিনন্দ হরি বল তাঙ্গর দুঃখ যে শুভ প্রাপ্ত হরি বল আর তেরে গো মামু মামু গো রহ গো মামু জীবন বলে জীবন মিছি গো পয়সা মিবা না গো মামু আও জানা আমার সে আইয়া সেমন আসি কেটে টঙ্কা বড় তাঙ্গ নাম হরি বল তাঙ্গর দুষ্ট দুঃখ যে হরি বল তাঙ্গ সর্বপূর্ণ কুশল ঠাকুর হরি বল ধন জন গোপাল পরিপূর্ণ হন হরি বল মামু কে तुमको डाकी डाकी बाबा मोदी नगरा बम बम भोला केंता नहीं चोका बुरे पिला मागो मते केंता केंता लगसी सत्य को मामू तुमको डाकी डाकी बाबा मोदी नगरा बम बम भोला तुमको डाकी डाकी बाबा मोदी नगरा बम बम भोला মামু গে এ বুড়া বলো তলে তরি হই দকিয়া বম বম ভোলা তাঙ্গো ডাকি ডাকি বাবা মোদি নগরা বম मामू का मामू बोलो चल गए मामू पला ले जाते एक बोले नागा मामू आमर से नना को सेमने दुटी करे तो सब कष्ट है और जाना भाई सेमने भी कहे टोकार बाबा तक नवर हरि बोलो तांको सर्व कुटुंब कुशल कांदन हरि बोलो शिव काली कारण घंटा सरस्वती चतुरानंद हरि बोलो एही शिव सेवारे तांकर मन धनदार हरि बोलो मामू बा अब जुआ की तो नने नहीं तुमर मन का पूरे बॉडी चमना पूरा बाबा का पूरे बॉडी चमना
भांजी 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 बोले नहीं बोले तांगर दुख से सुख प्राप्त अंदर हरि बोला धन जन को बोला फिर परिपूर्ण हो अंदर हरि बोला तांगर सर्व कुटुंब कुशल तांगर हरि बोला तांगर गला पथर पुष्प पुष्प अंदर हरि बोला और तेरे गमामो तो लाइन में हबी पका बोलसी अब तू की तो नने नहीं तुम मन का पूरे बोली चमन बोला बाबा का पूरे बोली चमन नागा मामो, क्या कर रहे पिलारे? इन्हें क्या करने बोलते?